ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁରିଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ 103 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ସେଠୁ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଗତକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ମନୋହରପୁର ନୂଆ ସାହିର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖି ତାକୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। সেই অনুসারে আমি সাক্ষীଙ୍କ উপস্থিতিରେ এবং এক্সিক্ୟୁଟିভ ম্যাজিস্ট্রেটଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁରିଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ 103 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ସେଠୁ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ମୁଦଲା ଯିଏକି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦଳେଇ ମନୋହରପୁର ନୂଆ ସାହିର ସେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବେ ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଜଖପୁରାର କେସ୍ ନମ୍ବର 119/2026 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି। हाँ ता सेतिर जहाँ आमे जना पड़छु तांका सेतिर अन्य लोक भी शामिल अछंती बोली कि आमे जहाँ खबर पाइछु एवं द्वितीय कथा होची गंजेई को जगह रो आसीथिला आमे डिटेल इंटरोगेशन रिपोर्ट तयारी करिछु एवं को जगह रो आसीथिला किए सेतिर इन्वॉल्व फर्दर हमर सेई ऊपर तदंत होबो। हां आज एक्यूज को आमे फॉरवर्ड करिवु कोर्ट को एवं एग्जिबिट मध्ये कोर्ट रे दाखल करा जिवो। आब्सकॉन्ड जोटा अछंती ताको आमे रखिछु सीक्रेट रखा जाईची इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू ताको गिरफ्त करिया पई आमे परवर्ती स्टेप